et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc pour les élèves de la deuxième année de collège, toujours dans la collection Sigma. Faites la séance, l'exercice 1 et l'exercice 2 de la page 88. Et on commence par l'exercice 1. La pollinisation des plantes à fleurs est assurée par les insectes lors de leur visite. إذا قلنا ظاهرة الأمر كتتم عن طريق بعض الحشرات. Exemple, l'abeille. من بين هاد الحشرات عندنا النحل. L'abeille butineuse cherche les grains de pollen, le nectar et permet la pollinisation. إذا أثناء بحث هذه النحلة عن حبوب اللقاح والرحيق فإنها كدير عملية الأبر, la pollinisation. Légender, la première question. Légender le schéma, préciser les organes reproducteurs produisant les gamètes mâles et les gamètes femelles. Alors, on va tout d'abord la légende. Alors, comme légende, alors 1, c'est grain de pollen. 2, c'est l'étamine, qui est l'organe reproducteur mâle, qui va donner par la suite les gamètes mâles. 3, c'est le pistil, qui est l'organe reproducteur femelle, qui donnera par la suite le gamète femelle, qui est l'oosper. Et 4, c'est ovule, et comme titre, coupe longitudinale d'une fleur. Alors, la première question, Talbina, l'organe reproducteur qui produit les gamètes mâles et les gamètes femelles. Alors, les étamines sont les organes reproducteurs mâles qui produisent les gamètes mâles, et le pistil est l'organe reproducteur femelle qui produit les gamètes femelles. إذا قلنا لي زيتامين هما الأعضاء التولدية الذكرية اللي كتنتج الأمشاج الذكرية. لو بيستيل هو الأورغان, هو العضو التولدي الأنثوي اللي كيعطينا الأمشاج الأنثوية. Je passe à la question 2. Décrire le trajet parcouru par les gamètes mâles pour féconder les gamètes femelles. إذا هنا كيطلبوا لنا مسار نتاع الأمشاج الذكرية لكي تخصب الأمشاج الأنثوية. On a vu que lorsque le grain de pollen se dépose sur le stigmate, c'est ce qu'on appelle la pollinisation. إذا عندما تسقط حبوب اللقاح على le stigmate, هنا كنحصلوا على ظاهرة الأمر. Alors, tout d'abord, il y a formation de tube pollinique. إذا هنا كيتكون ما يسمى le tube pollinique. Les deux gamètes mâles se trouvant dans le tube pollinique, إذا هنا كنحصلوا على جوج الأمشاج الذكرية اللي غادي تهبط عبر لو تيوب بولينيك حتى تصل إلى المبيض. La fécondation d'un oosper non fécondé, donc formation du cellule œuf. هنا كتتم عملية الإخصاب نتاع الأوسبير. بعد ذلك كتكون لي الخلية البيضاء. L'ovaire devient un fruit. إذا المبيض يتحول ليعطي التمرة. Et les ovules deviennent des graines. بينما البويضات كتحول باش تعطيني البذور. La question 3. Comment s'appellent les grains jaunes accrochés aux pattes postérieures de l'abeille? إذا كيفاش كنسميو هاد البذور الصفراء اللي كتلتصق بالأطراف الخلفية للنحل. إذا هاد الحبوب كنسميوها حبوب اللقاح. Ce sont donc les grains de pollen. Les grains de pollen. La quatrième question, expliquez l'importance des insectes lors de la pollinisation des plantes à fleurs. إذا نحسن نبينو أهمية الحشرات في عملية الأبر عند النباتات اللي هي زهرية. alors كنعرفوا على أن هاد لي زابيل اللي هما النحل أو باقي الحشرات الأخرى كتساهم في عملية الأبر. داكشي باش كنسميوها des agents de pollinisation. Alors j'ai dit que les insectes comme l'abeille est un agent très important de la pollinisation des plantes à fleurs. إذا الحشرات مثل النحل هي كنسميوها agent de pollinisation لأن هي اللي كتقوم بدور الأبر اللي هو la pollinisation. Je passe à l'exercice 2. Comparer les tubercules de pommes de terre à consommation avec ceux de la plantation.
إذا عطاونا هنايا جوج الأنواع نتاع درنات البطاطس. إذا هنا عندنا درنات بطاطس اللي هي موجهة للاستهلاك، وفي الصورة الأخرى عندنا درنات البطاطس اللي هي موجهة أنها نقومو بالغرس ديالها. وكيطلبوا منا شنو هو الاختلاف بين هاد الدرنات بجوج. Pomme de terre de plantation contient des germes. C'est une pomme de terre à germes dressés, car ces germes sont dressés vers le haut. Et la pomme de terre de consommation ne contient pas de germes, car elle est au repos végétatif pendant lequel elle est incapable de germer. إذا قلت درنات البطاطس موجهة للغرس تحتوي على لي جيرم. Alors هاد لي جيرم on les appelle les germes dressés. Alors هاد لي جيرم هما اللي غادي يعطيونا بطبيعة الحال نبتة جديدة، في حين أن درنات البطاطس الموجهة للاستهلاك ما كتكونش كتحتوي على هاد لي جيرم، وبالتالي فكتكون هي في واحد المرحلة اللي كنسميوها لو روبو فيجيتاتيف. إذا في هاد مرحلة لو روبو فيجيتاتيف فهاد الدرنات كتكون لا تستطيع بطبيعة الحال الإنبات. La dernière question, déduire le type de multiplication chez les pommes de terre. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نستنتجو التكاثر النباتي عند نبات البطاطس. Donc la multiplication végétative chez les pommes de terre, c'est une multiplication par tubercule. التكاثر النباتي عند نبات البطاطس يتم عن طريق الدرنات اللي هما لي tubercules. إذا هنا غادي نكون ساليت معكم les 2 exercices de la page 88. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.